ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଟେଇବେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଉନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଫେସବୁକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫେସବୁକର ମେସେଞ୍ଜରରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିହୋବାଜିରି ଭାଇ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଭାଇ ଆମର ଗଣେଶ ଭାଇ ସେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବାରେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟୁ। ଆମେ ଓକେ, ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। କେମିତି କର୍ମ? ତୁମେ ଶିଥିଳ ନୁହଁ, ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ନାହଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ନାହଁ କି ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହଁ। ଶେଷ ଯୁଗର ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ୱାଲିଟି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଗରମ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ନାହ କି ଗରମ ନାହ, ଶିଥିଳ କି ଉଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଣୁ ତୁମେ ଶିଥିଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦ୍ ଉଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ଏ ଶେଷ ସମୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି। ସେମାନେ ମିକ୍ସିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଥିବେ, ଜଗତରେ ବି ଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଥିବେ, ଗରମ ବି ଟିକେ ଥିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଗରମ ଥିବେ, ବାହାରେ ଗଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରି ହେଉଥିବେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଗତର ଲୋକ ପରି ହେଉଥିବେ। ମିକ୍ସିଂ, ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ବି ନାହାନ୍ତି କି ଗରମ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏକାନି ହୋଲି ବି ଖେଳିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଆଇବେ। ଇଆଡ଼େ ରାକ୍ଷୀ ବି ବାନ୍ଧିବେ, ଇଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଆସିବେ। ଇଆଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଯିବେ, ଇଆଡ଼କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଆସିବେ। ଇଆଡ଼େ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖୈନି ବି ଖାଇବେ, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମିତି। ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଗରମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯିବେ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ନାହ କି ଗରମ ନାହ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଥଣ୍ଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ଆଉ ଗରମ ଥିବେ ତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଭଲ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ ଭଲ ଥିବ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭୂତ ଯାଉଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ରୁମାଲ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଥିବ। ମାତ୍ର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମିକ୍ସିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା ନାହାନ୍ତି କି ଗରମ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେବା। ହେଲା, ଆମର ମୁହଁରୁ ଆମେ, ପାଟିରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେଉ। ଆମେ ଗରମ ରହିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିବାର ଅଛି। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଥିବେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଗରମ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି କି ଗରମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ନଥିବେ, ଗରମ ନଥିବେ, ଈଷଦୁଷ୍ଣ ଥିବେ, ଟିକେ ଜଗତ ଆଡ଼େ ଥିବେ, ଟିକେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼େ ଥିବେ, ହଁ,
सेही प्रकार देख आजिकल ख्रिस्टियान माने फिल्म हॉल को मध्य जाउछंती फिल्म भी देखुछंती देखिकिना आसी पास्टर को मध्य सेट स्टोरी कहउछंती आज्ञा जाइथिलु पुष्पा 2 आमे देखिलु पुष्पा 2 की भयंकर थिला सेट हीरो अमुक समक मात्र बाइबल विषय से मान को जणा नै एई प्रकार जाक अछंती एमान को कहा जाए ईशोदुष्ण ख्रिस्टियान यहाँ को हिंदी रे गुनगुना कहा जाए और इंग्लिश रे लुक वर्म एई प्रकार जो माने लुक वर्म ख्रिस्टियान से माने बहुत बहुत विपद बहुत डेंजरियस से मान को हम सब जानिछु आमर किछि अभाव नै एटा तो कहउछन ना से माने जे कोन कहउछंती तुम्भे कहूअछ 17 पदरे तुम्भे कहूअछ मु धनी मोर बहुत संपत्ति अछि मोर कौनसी अभाव नहीं एटा मु बाइबल सब जानिछि मते बाइबल शिखेबा दरकार नहीं जो माने लुकवर्म ख्रिस्टियान गुड़िक से माने सब जानिछंती बोल कहिबे मात्र से माने किछि जानि नथिबे मु सब बाइबल रो सब विषय जणा आ कौनसी प्रसंग नहीं आ मु संपूर्ण भाव परिवर्तन हो जाइछि मते आ कौनसी प्रकार परिवर्तन दरकार नहीं ए प्रकार से मानकर मनोभाव एटा को कहा जाए ईशोदुष्ण आउ मंडली गुड़िकरे एई प्रकार ख्रिस्टियान माने पूरा भर्ती से माने बाक्य समय रे सोइबे बाक्य समय रे चैटिंग करिवे बाक्य समय रे खाता पेन धरिकिना से मानकर खाता रे फुलर चित्र आंकुथिबे चर्च रे बसिकिना से माने केते स्कोर हैला इंडिया केते स्कोर कला रोहित शर्मा केते मारिची विराट कोहली केते मारिची एमाने चर्च रे बसिकिना एटा देखिबे से माने एमाने होचंती से ईशोदुष्ण ख्रिस्टियान गुड़िक आ प्रभु कहउचंती एई प्रकार ख्रिस्टियान मानकु मु मोर मुखरु बाहर कर देबी मुखरु बाहर कर दी बेल कहले आ सेमान सहित कोनोसी कथावार्ता मोर नहीं मोर पार्टी से माने कोनोसी प्रकार वाक्य से माने सुनी परिबे नहीं आज अनेक ख्रिस्टियान माने चर्च को जाउछंती आ समस्त सहित प्रभु कथावार्ता होचंती मात्र एई प्रकार ख्रिस्टियान मानक सहित प्रभु पदे हेले मध्य कथावार्ता हो नाहंती तांकर से माने जाउछंती बसुचंती आसुचंती जहा की परंपरा रो करबा कथा गीत गाइबे ताली मारिबे दान देला बेले दान मध्य पकई देबे आउ से माने बसिकिना पळे आसबे से माने प्रिय माने सेमती ख्रिस्टियान आपण होंतु नहीं आम शेष समय ख्रिस्टियान मानकर परिस्थिति ही सेटा जे से माने ईशोदुष्ण ख्रिस्टियान मानकर विपद बहुत रही प्रभु कहउचंती मंडली रे से माने प्रेसिडेंट हेतिबे सेक्रेटरी हेतिबे मंडली रे भलो पद गुड़िक से माने पाइथिबे मात्र से मानकर मुख बोले परमेश्वर कहउचंती एई प्रकार लोक मानकु मोर मुखरु मु बाहर कर देबी से मान सहित मोर कौनसी लेना देना नहीं से मान सहित मोर किछि डीलिंग नहीं आमको कु प्रकार ख्रिस्टियान हेबार अछि उष्ण ख्रिस्टियान उत्तप्त ख्रिस्टियान आमको हेबार अछि एटी बाइबल रे लिखा जाए रोमियो पुस्तक रे मु आपन पद पढ़ी किना सुनेबा पाई चाहे रोमियो पुस्तक जदि आपन 12 अध्याय मो सहित खोलिबे लिखा जाए 11 पद उज्जगरे शिथिल हुआ नहीं हाँ उज्जगरे आम केबे शिथिल हेबा कथा नहीं उज्जगरे ठंडा पड़िकिना जदि रहिबे ता केमिति हेबो उज्जग को उज्जग एमाने पिकनिक जीवा पाए उज्जग फिल्म जीवा पाए उज्जग एमाने कौन स्थान को बुली जीवा पाए उज्जग से मानकर मात्र परमेश्वर पाए उज्जग से मान नथिबो आंठू मारिबा पाए उज्जग नथिबो उपवास करिबा पाए उज्जग नथिबो सिबे कह जे उज्जग रे शिथिल हुआ नहीं अन्य कोठी जब ठंडा हो जीवो ताहाले तुम चलिबो मात्र जो उज्जग रे तुम ठंडा हो जीवो ताहाले एटा विपदपूर्ण विषय बाइबल आमान को कहे उज्जग रे कौनसी प्रकार भाव रे कौनसी समय रे शिथिल हुआ नहीं अनेक जन अछंती आपण देखिबे चर्च जीवा पाई तांको ठेली ठेली किना आनबा को पडुछि ठेली ठेली किना से मान नेबा को पडुछि एमाने होचंती उज्जग रे शिथिल हो जाइचंती मात्र बाइबल कहे उज्जग रे शिथिल हुआ नहीं आत्मा रे उत्तप्त हुओ कोठी
এই ଭିତର ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଗରମ ହେଇକିନା ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ହେଇକିନା ଥିବା ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗରମ ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତର ଚାଲିକିନା ଯାଉଥିଲେ, ପିତରଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ରୁମାଲ ପଠେଇଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୂତ ବାହାରି ପଡୁଛି। ସମୀରଣୀୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫିଲିପିଓ ଯୋଉ ସମୟରେ ସମୀରଣ ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୀରଣୀୟ ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଫିଲିପ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଗରେ ସେ ଶିଥିଳ ହେଇନଥିଲେ। ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବାର ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ରିଭାଇଭ କରିଦେବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ ସେଟା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକିନା ରହିବା। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକିନା ଆମେ ଥିବା। ଆଜି ଶରୀରରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ, ଶରୀରରେ ଲୋକମାନେ ଗରମ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଶରୀରର ଗରମ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୋର ଚର୍ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗ। ଶରୀର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତପ୍ତ। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ ଆମକୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଆମେ ହେବା। ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ପ୍ରଥମ ଗୁଣ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବେ। ଏହାର 122 ଗୀତ, ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 122 ଗୀତ। ସେ ଲେଖାଯାଏ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଆସ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ମିଟିଂକୁ ଯାଉ, ସହଭାଗିତାକୁ ଯାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଆପଣ ଈଶଦୁଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ଏଇଟା ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମୋର କାନରେ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୟ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି? ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତମ୍ବୁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆସ ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ମିଟିଂକୁ ଯିବା, ସହଭାଗିତାକୁ ଯିବା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି, ମୋର ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ମଦ ବିକା ହେଉଛି ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳେଇଯିବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବ, ମାତ୍ର ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ପଳେଇଯିବ।
ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସହଭାଗିତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସହଭାଗିତା ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଏହା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେ ଲାଉଦିକିଆ ଯୁଗରେ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଲାଉଦିକିଆର ସ୍ପିରିଟ୍ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିଛି, ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଉଦ୍ଯୋଗ କରାଉଛି। ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗରମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥାଏ, ଗରମ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦିତ ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଗରମ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲେ ବି ଚଳିବ, ନ ଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ମନୋଭାବ ଏମିତି, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଉତ୍ତପ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୀତ ରଚକ ସେ ଲେଖନ୍ତି 42 ଗୀତ 1 ପଦରେ, ହରିଣୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଳ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଧକାଏ, ସେ ରୂପ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଇଁ ଧକାଏ। ଏଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୋଷ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ସେ କୋଉଠିକୁ ଯାଏ? ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ଜଳ ସ୍ରୋତ, ଗୋଟେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଣ ଯାଏ, ତାର ସେଟା ହଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ। କାରଣ ସେଇ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ବାଘ, ସିଂହ ମାନେ ଜଗିକିନା ଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଇଏ ଯିବ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାଣି ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଏ ଯାଏ, ଏକାନି ବାହାରେ ବିପଦ, ସେକାନି ଭିତରେ ବିପଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜଳର ସ୍ରୋତ ପାଇଁ, ପାଣି ପାଇଁ ତାର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଧକାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ କରହ ସନ୍ତାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧକାଏ। ଗରମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କେମିତି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବି, କେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଧକାଏ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକ ନଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଦାଉଦକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଆଉ ଠିକଣା ନଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ସେମିତି ହେଉଛି କି? ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟ ଧୁକାଉଛି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ୱର୍ସିପ ସରିଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ ଧରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ, ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ, କୌଣସି ଭୋଜି ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ, ଅଫିସକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ। ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତ ଯିବା ତ କ'ଣ ଅଛି, ଗୀତ ସରିଯାଇଥାଉ, ଯାହା ବି ସରିଯାଇଥାଉ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଆସିବା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଈଶୋଦୁଷ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିରିୟସନେସ୍ ନଥାଏ ତାଙ୍କର। କୌଣସି ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
राइट टाइम रे चर्च को जीवा आमे प्रिय माने अनेक जन अछंती से मानकर छोट छोट छुआ माने अछंती से माने जो समय रे चर्च को बाहरिबा समय रे से मानकर छुआ माने कहार परिस्रा ही जाए कार झाड़ा ही जाए तो से माने से छुआ मान को नहीं किना आउ थे सफा करी आनिबा समय रे से मान को डेरी हुए सब बेले नहीं केबे केबे डेरी हुए से मानकर आउ के जन बहुत दूर रु आसंती चर्च को अटेंड करबा पई दूर रु आसीबे ऑटो मिलु नथिबो बा गो ट्रैफिक थिबो चर्च रे ठीक समय रे पहुंची पारिबे नहीं सेति हुए मात्र केते जन अछंती जे से माने जानी सुनी किना से माने डेरी करंती एबे गीत गाउथिबे गले हमकु ठिया करे देबे ताली मारिबा पई कहिबे आंठेबा को कहिबे सेति पई से माने परमेश्वरंकर प्रेजेंस पई से मानकर हृदय धुकाए धोकाए नहीं लिखा गला हरिणी जे प्रकार जल स्रोत पाए धोकाए से रूप हे परमेश्वर मो प्राण तुम पाए धोकाए परमेश्वर निमंते जीवित परमेश्वर निमंते मो प्राण तृषित जीवित परमेश्वर पाई मोर हृदय मोर प्राण तृषित मु तांको पाई भोकिला शोषिला अटे आज लोक माने तृप्त हो गलानी परमेश्वर तृप्त हो गले आउ कु वाक्य कहिबे आउ कु प्रकार गीत हेबो आउ कु प्रकार मेसेज रहिबो एई प्रकार का चलीछि एई प्रकार न हो प्रिय माने आमको आत्मा रे उत्तप्त रहिबार अछि आम माने उज्जग रे शिथिल हेबार नहीं आत्मा रे उत्तप्त आ उज्जग रे शिथिल न होइतिबा क्रिश्चियन मान को आपण देखिबे परमेश्वर गृह पाई से मानकर गोटे उज्जग आउ परमेश्वर प्रेजेंस पाई से माने एते आग्रह एते भोकिला शोषिला से मानथिबे जो केउठी प्रभुंकर वाक्य मिलुछि केउठारे परमेश्वर रब मिलुछि से माने से रब को सुनिबा पाई ताकर प्रेजेंस पाइबा पाई से माने धाई आसंती शिवा देशर रानी सलोमनकर ज्ञानर कथा सुनिबा पाई से दक्षिण देशरु हजार हजार किलोमीटर दूररु आसिले मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले सलोमन ठारू महान विषय आम पाखरे अछि आमर मंडली रे सलोमन ज्ञानर कथा कह जाऊ नहीं आमर सभा समिति रे सलोमन बुद्धिर कथा कह जाऊ नहीं आमर सभा समिति रे स्वर्गर परमेश्वर जीशु ख्रीष्टंकर कथा कह जाउची आमर चर्च रे परमेश्वरंकर प्रेजेंस रहुची सेति परमेश्वरंकर प्रेजेंस आम ठारू दूर को चली न जाऊ एति लोक माने बहुत प्रकार सैक्रिफाइस से माने करंती बलिदान करंती से माने कहीं प्रभुंकर प्रेजेंस रो मूल्य को बुझंती प्रभुंकर उपस्थिति रो मूल्य को बुझंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेही पानपात्र जिते बेले तांको पानपात्र दिया गला ए पानपात्र पियो से तो जीशु ख्रीष्ट कहउचंती पिता ए पानपात्र पीबा पाई मोर इच्छा नहीं से पानपात्र अनेक कहती क्रूस उपरे जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्युवरण बोली कहती नहीं नहीं जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे झुलिबा पाई मरिबा पाई से डर नथिले मात्र जो समय से पानपात्र से पान करिवे से पानपात्र कौन समग्र मानव जातिर पाप से समग्र मानव जातिर पाप को से निज उपरे नेबा पाई जाउछंती से पाप नहीं से पापी नहीं से पाप स्वरूप हेबा पाई जाउछंती जो समय से पान पात्र को से पी देबे सही समय परमेश्वर सहित तांकर संपर्क विच्छिन्न हो जिवो आउ से कहउचंती मु सबु संभाली पारिबि सिना तुमर उपस्थिति मु दूर को जाई पारिबि नहीं उत्तप्त क्रिश्चियन गरम क्रिश्चियन प्रिय माने आसी अनेक लोक परमेश्वर प्रेजेंस रो मूल्य जानती नहीं प्रभुंकर उपस्थिति रो मूल्य को जानती नहीं सेति सेमान को प्राण धोकाए नहीं कहीं गरम नहांती उत्तप्त नहांती से माने ठंडा पड़ी जाइछंती ईश्वर दुष्ण हो जाइछंती थिले चलिबो न थिले चलिबो जे प्रकार चर्च को गले मते चलिबो सब चर्च रे कोन परमेश्वर को प्रेजेंस रहउची कि नहीं से माने बिल्कुल से माने से जानि पारंती नहीं जदि गरम अछि ताहाले कहबे ना बेसी गरम फैन लगेबे ठंडा अच्छी ठंडा को जानी पारिबे कौन खाइले राग की मीठा को जानी पारिबे मात्र दुखर विषय कौन परमेश्वर प्रेजेंस को जानी पारु नाहंती से माने मात्र एई करह संतान माने सेमानकर उत्तप्त हो जाइछंती तांको बापा माने प्रभु को पछरे चलले नहीं
विद्रोह कले पृथ्वी फाटिगला जीवंता अवस्था से माने पाताल को धसीगले एमाने बंचीगला पर एमाने गीत गाउछंती जे मोर प्राण आंभ मानकर प्राण कौन करे जीवित परमेश्वर निमंते आंभ मान प्राण धोकाउछि प्रभुंकर गौरव महिमा हेउ प्रिय माने आमर जीवन रे सेटा रहिबार अछि आमे केबे हेले मध्य ठंडा न पड़िबार अछि आमर नाकरू ठंडा पानी बहु ठंडा पानी गाधाऊ ठंडाटा आमे खाऊ ठंडा रे आमे रहू मात्र भितरे आमर ठंडा प्रवेश करिबार नहीं जेबे भितरे ठंडा प्रवेश करिवो आपन को चर्च जीवा पय बहाना करिवे आपनकर जेबे मध्य आपन ठंडा प्रवेश करिवो आपन परमेश्वर को प्रेजेंस प्रो गुरुत्व को आपन बुझिबे नहीं अनेक जन सेटा परमेश्वर प्रेजेंस रो गुरुत्व को से बुझु नांती मात्र एमाने कहउचंती जे मोर प्राण धकाए जीवित परमेश्वर को पाए धकाए प्रिय प्रभु को लोक माने सेटा हमर रहिबार अछि जो समय रे आमे सेही प्रकार हेबा ताहाले आमे उत्तप्त ख्रिस्टियन आमे गरम ख्रिस्टियन हमको उत्तप्त हेबार अछि सब समय उत्तप्त ख्रिस्टियन हमको रहिबा को पड़िबो प्रभुंकर गौरव हो जो माने उत्तप्त ख्रिस्टियन से मानकर गुण गुड़िक आपण मान निकट रखुछि केउ प्रकार चरित्र गुड़िक से मानकर थिबो उत्तप्त ख्रिस्टियन रो गुण मु आपण मान को आउ केतरा विषय आपण मान को कहिबा पाई चाहे मो सहित गोटे पद आपण माने फिटेइबे जहा कि आ माने मार्क लिखित सुसमाचार यार 5 अध्याय उत्तप्त ख्रिस्टियन मानकर गुण गुड़िक को आमे भल भाव रे आमे जानिबार अछि से लेखा जाउछि एठी आमे देखुछु गोटे बाहिनी भूत लागितिया व्यक्ति को प्रभु जीशु ख्रीष्ट सुस्थ करिसंती जेतेबेले से सुस्थ करिसंती बाहिनी भूत लागितिया व्यक्ति सेही समय रे से गाँव लोक माने जीशु ख्रीष्ट को कहिले तुमे हमर घुसरी को नष्ट कर देलो आ तुमे आम सहित तुमे आसी परिबो नै आम गाँव रे आसी परिबो नै गाँव रो पळै जाओ सेतेबेले जीशु ख्रीष्ट गाँव रो पळै जाउछंती सेही समय रे एई बाहिनी भूत लागितिवा व्यक्ति जीशु ख्रीष्ट को कोन कहउचंती देखा गला 18 पद रे परे से नौका रे चढ़ीबा समय रे जेउ लोकन को पूर्व रे भूत लागितिला से ताहांको सांगरे रहिबा निमंते थरकु थर विनती कला मु आपण को सहित रहिबी आपण मोर प्राण रक्षा कले आपण मते बंचैले विरोधी को मु रहिबी प्रभु मु तुम सहित रहिबी मु तुम सहित रहिबी बसिबी उठिबी ए सब से कहउचंती मात्र जीशु ख्रीष्ट कौन कहउछंती जीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे से अनुमति न दे तांको कहिले तुम्हर गृह को तुम्हर आत्मीय मान को निकट को जाओ पुणी प्रभु तुम्भ निमंते जे जे कर्म करियछंती और तुम्भ प्रति जेउ दया देखै अछंती सेही सब समान को जणा सेमान को कुह सेमान को ए विषय रे जणाओ ए विषय से मान कुछ तुम्हें सिखाओ मु तुमको जहा जहा करिछि मु तुम प्रति जो दया देखैछि उत्तप्त ख्रिस्टियन रो मुखरे परमेश्वर आम जीवन रे करिथिबा दया आमको करिथिबा क्षमा आमको करिथिबा प्रेम आम जीवन रे करिथिबा आश्चर्य कर्म या से वर्णना करी करी बुले साखी हेई बुले अन्य मान को कही बुले उत्तप्त ख्रिस्टियन रो काम कौन से नीरव रहे नहीं यीशु ख्रीष्ट विषय न कही से रही पारे नहीं से जो स्थान को जीव यीशु ख्रीष्ट विषय कहबो यीशु मो पे एटा कले मोर अवस्था एमती नथिला मोर अवस्था बहुत खराब थिला मु दुष्ट मार्ग रे चलुथिली भूल मार्ग रे चलुथिली मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो जीवन रे एई प्रकार काम गुडिक करिसंती प्रिय माने उत्तप्त ख्रिस्टियन आत्मा रे उत्तप्त ख्रिस्टियन से माने यीशु ख्रीष्ट तांको जीवन रे जहा करिसंती ताहा न कहि से माने रही परिबे नहीं से माने नीरव रही परिबे नहीं से माने सब समय रे यीशु ख्रीष्ट करितिबा काम गुडिक को अन्य मान को वर्णना करिवे चर्च को जिवे प्रभु को प्रेजेंस को मध्य से माने जिवे आ प्रभु तांको प्रति जहा करिसंती ताहा सबु स्थान रे कहिबे आपण तांको नै किना बस स्टैंड रे छाडी दियंतु बस स्टैंड रे कहिबे बाहागर छाडी दियंतु बाहागर रे कहिबे आ तांको नै किना जे कोनोसी स्थान को तुमे नै चाहो सेही स्थान रे से रही परिबे नहीं
से कहबाटा कहिबे लिखा जाउची तहिरे से चली जाई यीशु ताहा निमंते जे जे कर्म करिथिले सेही सबु देकापल्ली रे घोषणा करबाकू लागिला सेथिरे समस्ते चमत्कृत हेले। प्रिय माने आमर साक्ष्य लोक मानकू चमत्कृत करदेबा प्रभु आम प्रति जहाँ करिसंती ताहा जो आम अन्य मानकू कहिबा आमे लोक माने चमत्कृत हेबे। फिल्म स्टोरी कहले लोक माने चमत्कृत हेबे नहीं। आमे कौनसी प्रकार गप कहले लोक माने चमत्कृत हेबे नहीं। मात्र आम जीवन मु एमती थिली ना तुम जानिछ ना मोर अवस्था केमती थिला। मु मसाणी रे रहउथिली, मु वस्त्र पिंधु नथिली, मोर हाथ गोड़ को मु निजे नष्ट करूथिली, मोर घर लोक मते किछि करि पार नथिले। यीशु आसिले आ मो भितरे थिबा दुष्ट आत्मा को बाहर कले। मु मदुआ थिली, मदुआरू बाहर गली। मु गोटे व्यभिचार थिली, व्यभिचाररू बाहर गली। मु गोटे राउडी थिली, चिट्रु बाहर गली। मोर जीवन कदर्य थिला। मु स्त्री को मारुथिली, घर को अशांति करूथिली। आ प्रभु मते संपूर्ण भाबरे मते मुक्त करिसंती। आज अनेक लोक तांको जीवन साक्ष्य को से माने कोंती नहीं। जोठी गले मध्य प्रभु आम जीवन में साक्ष्य देइछंती। मु जोठी गले मध्य जो मीटिंग को गले जोठी गले मध्य मु कहे मु एमती नथिली, मोर जीवन शैली एमती नथिला। आज मते यीशु ख्रीष्ट ही एमती करिसंती। यीशु ख्रीष्टंकर प्रेम दया क्षमा तांकर अनुग्रह मते आज एई प्रकार बदलाइछि, मते परिवर्तन करिछि। उत्तप्त ख्रिस्टियान अन्य विषय रे कहे नाही। से यीशु ख्रीष्ट तांको जो दया देखैचंती, तांको प्रति जो अनुग्रह करा जायछि ताहा से न कहि रही पारिबे नहीं। ताहा शिष्य माने रही पारले नहीं, मिशनरी माने रही पारले नहीं। जर्मन देशर मिशनरी माने पळे आसिले हमर कोरापुट जिल्ला को। आसिले कोरापुट जिल्ला रहिले सिठर वातावरण, कोरापुट जिल्लार वातावरण की प्रकार। प्रिय माने टंका कमेबा पे आसी नथिले, ना कमेबा पे आसी नथिले, मात्र भितरे उत्तप्त हो जाइछंती। मोर लोक माने भारतर लोक माने यीशु ख्रीष्ट को न जानी से विनष्ट होउछंती। सेति पळे आसिले। मात्र आमे एठो कल्चर जणा, एठो भाषा जणा, एठो सब प्रकार परिस्थिति जणा, मात्र हेले मध्य आमे यीशु ख्रीष्ट को विषय कहू न। काहे कि आम भितरे ठंडा पड़ी जाइछु। आम भितरे आमे ईश्वर दुष्ण मु रक्षा पाई गली सेतिकी यथेष्ट, मु उद्धार पाई गली यथेष्ट। मते अन्य आत्मा पाई चिंता नहीं, अन्य लोक मरंतु बंचंतु मोर किछि जाय आसे नहीं। एई प्रकार लोक मानकर मनोभाव रहिछि। उत्तप्त ख्रिस्टियान से यीशुंकर साक्ष्य ता विश्व ता जीवन यीशु जहा करिसंती ताहा न कहि किना से केबेल रही पारे नहीं। देखंतु जेते बेले पाउल गोटे स्थान को जाइछंती। मोर पद आपण को प्रेरित पुस्तक देखैबा पई चाहे। प्रेरित पुस्तक 17 अध्याय रे एहार 16 पद, प्रेरित 17 रो 16 पद। आथिनी रे पाउल सेमानक अपेक्षा रे थिबा समय रे से आथिन रे गले सुसमाचार प्रचार करिबा पाई नहीं। अपेक्षा रे थिले जे तांकर सहकर्मी माने आसीबे, आ सहकर्मी माने आसिले तांको सहित मिसी आ गोटे जगह को से माने सुसमाचार प्रचार करिबा पाई जिबे। मात्र जो आथिनी रे से माने अपेक्षा करुथिबा समय रे सेही नगर को प्रतिमा रे परिपूर्ण देखि तांको आत्मा उत्तप्त होई उठिला। भितरे आत्मा लोक देखले चारिआडे केवल प्रतिमा, प्रतिमार जो आथिनी होची प्रतिमार नगर। जो आड़े देखले मूर्ति पूजा, एठी मूर्ति पूजा, एठी मूर्ति पूजा, जोठी देखले के एई मूर्ति को पूजा, सेई मूर्ति को पूजा, एई सब देखला परे आमे हेले कोन कहि थांतु आमे एडी शैतान सेवा पाउची, शैतान रो राज्य चलीछि, मते एठु पळेला का भल्लो, मते रुंधी कुंदी लागुची। आमे एई प्रकार आमे कहि थांतु। मात्र पाउल आत्मारे उत्तप्त हो गले। प्रभुंकर गौरव बहु प्रिय माने आमको मध्य आत्मारे उत्तप्त हेबार अछि। आत्मारे उत्तप्त हो गले आमे रही पारिबा नहीं। यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार न कही, यीशु ख्रीष्टंक विषय न कही आमे रही पारिबा नहीं। आत्मारे उत्तप्त हेला परे से कौन करुछंती? तेणु से समाज गृह रे जिहुदी और जिहुदा मतलम्बी विजाति मानक सहित आउ बजार छकरे प्रतिदिन
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, କିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ଏଇ କଥା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲେ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଆମେ, ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା, ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ଆସିବ। ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଆଜି ଉପବାସ କ'ଣ? ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ। ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜଣ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲୋକମାନେ ଶୈତାନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ଗାଁକୁ ପଠାଅ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତୁମେ ସେ ଗାଁକୁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ନାହିଁ, ଉତ୍ତପ୍ତ। ଜର୍ମାନର ଲୋକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଧରି ସେମାନେ ଭାରତ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଯାଏଁ ଆମମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା ସେବାରେ ଆମେ ଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ଜଣେଇବାରୁ ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଈଶଦୁଷ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବା, ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ସଗରେ ଗରମ ହେଇକିନା ଆମେ ରହିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଗରମ ହେଇକିନା ରହିବା, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶୀତଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ଗଲେ, ସେଠି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପାଉଲ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଏମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପାଉଲଙ୍କର ବୋଝ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଗଲା, ମୋହର ହୃଦୟରେ ଯେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନ୍ତର ବେଦନା ହେଉଅଛି। ଯେଉଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର, କାରାଗାରରେ ରହି ଯେ କି ଆନନ୍ଦର ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନ୍ତର ବେଦନା। କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ନିରନ୍ତର ବେଦନା? ଏହା ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ। ମୋହର ବିବେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୋହର ଆତ୍ମୀୟ, ଏପରି ମୋହର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥକ ରହି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ଅନେକ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ, ସେମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଗଭୀର ଦୁଃଖ। କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି? କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି? ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଉଚ୍ଚଗ ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚଗ ହେଇଯିବା, ସେହି ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବୋଝ ଆସିବ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ
से उत्तप्त करुछन आमे उत्तप्त हेबा आमे की प्रकार आमे उत्तप्त हेबा ठंडा पड़ी जिबा लोक मान को की प्रकार उत्तप्त हेबे उत्तप्त आमे केमती हेबा और पद आमे पढ़िबा मो सहित आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 32 पद लिखा जाउची सेथिरे से माने परस्पर कहिले जेतेबेले पथ मध्यरे से आंभ मानक सांगरे कथावार्ता करुथिले और आंभ मानकु धर्मशास्त्र बुझाउथिले सेतेबेले कोन आंभ मानक हृदय उत्तप्त हेउ नथिला। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान परे दुई जन शिष्य इमायु पथरे से माने बैकस्लाइड हेकिना से माने जीशुଙ୍କ ठारू दूरକୁ पळै जाउथिले सेही समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान सहित साक्षात करी से मान को धर्मशास्त्र बुझाउथिले चाली चाली से मान को धर्मशास्त्र बुझाउथिले आ धर्मशास्त्र जो समय से मान सुनुथिले सेही समय रे से मान को हृदय उत्तप्त होउथिला गरम ही जाउथिला। प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य आमर हृदय को उत्तप्त कर दिए आमको गरम कर दिए आ जिते आम हृदय उत्तप्त हो जाए आम गरम आम हो जाऊ आम प्रभु निकट को फेरी आसु आम लिखा जाए से लिखा जाए 33 पदरे आउ से माने सही दंडरे उठी जेरूसालेम को बाहुड़ी जाई समवेत हेउतिबा एकादश को ए सेमानक संगी मानक देखिले सेमाने कहूतिले प्रभु निश्चय उठी अछंती सिमन को दर्शन दे अछंती आउ सेमाने मध्य बाटर समस्त घटना और रोटी भांगिबारे से किपरि सेमानक द्वारा चिन्हा गले सेही सब वर्णना करबा को लागले। प्रभुंकर वाक्य जो समय आमे सुनिबा आमे सहभागिता मध्य को फेरी आसीबा गरम आमे दल हेई जिबा आमे पुनर्बार फेलोशिप मध्य को आमे फेरी आसीबा एडा होची प्रभुंकर वाक्यर शक्ति आमको उत्तप्त करे दिए आमको गरम करे दिए। प्रिय माने आउ प्रभु चाहती आमे गरम रहिबा जदि आपण गरम रहिबा पई चाहुचंती सहभागितारे जड़ित होई क्या रहंतु विश्वासी माननकु बारंबार आपण मिसंतु से मानक सहित फेलोशिप करंतु जदि फेलोशिप करिवे नहीं आपण ठंडा हो जिवे आपण ईशदुष्ण हो जिवे आपण को प्रभु मोहर उद्गार करदेवे आ प्रभु चाहू नाहंती जे आपण को मोहर उद्गार करदेवे प्रभु चाहूचंती जे आपण को से आगो को बढ़े नेबे। देखंतु जो माने गरम ख्रिस्टियन उत्तप्त ख्रिस्टियन से मानकर गोटे बहुत सुंदर चरित्र से मानकर आपण को देखैबा पई चाहे प्रकाशित पुस्तक 5 अध्याय यार 9 पद आपण जदि उत्तप्त ख्रिस्टियन अटंती आपण जदि गरम ख्रिस्टियन अटंती ताहले आपणकर जीवन शैली एमती हेबो 9 अध्याय 5 अध्याय 9 पद लिखा गला से माने गोटे नूतन गीत गान करी कहिले तुम्भे से पुस्तक नेबाकू और सेथिर मुद्रांक भांगिबाकू योग्य कारण तुम्हें हत होइथिलो पुणी अपना रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश और जाति मध्यरु ईश्वरंक निमंते लोकमानंकु क्रय करियछ पुणी सेमानंकु आम्भमानंकु ईश्वरंक उद्देश्य रे राजकुल जाजक करि देयछ आउ सेमाने पृथ्वी उपरे राजत्व करिवे। जो ख्रिस्टियन माने उत्तप्त सेमानंक पई सुसमाचार केबे हेले मध्य पूर्ण हेबो नहीं जीशुंक रक्त केबे हेले पूर्ण हेबो नहीं जीशु ख्रिस्टंकर क्रूसीय मृत्युवर्ण तांको पई केबे हेले पूर्ण हेबो नहीं सेईटा सेमानक जीवन रे सब बेले नुआ थिबो। आज लोक माने ठंडा काहेकि होउछंती कारण जीशु ख्रिस्टंकर रक्त जीशु ख्रिस्टंकर क्रूसीय मृत्युवर्ण जीशु ख्रिस्टंकर सुसमाचार सेमानक पई गोटे पुराना इतिहास घटना ऐतिहासिक घटना हो जाउछि। आपण जदि गोटे उत्तप्त ख्रिस्टियन ताहले आपण जीशु ख्रिस्टंकर मृत्युवर्ण जीशु ख्रिस्टंकर रक्तर गीत आपणक पई केबे हेले मध्य पूर्ण हेबो नहीं सब बेले नुआ हेबो सेरा सब बेले नूतन गीत हेबो से नूतन गीत गाइले स्वर्ग रे जीशु ख्रिस्टंकर मृत्युवर्ण एटा गोटे ऐतिहासिक घटना नहीं एटा सेमानक पई फ्रेश सब बेले नुआ सब बेले सेमान पई ताजा घटना
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆଉ ମରିଥିଲେ ତ ଓକେ ସେ ମରିଥିଲେ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଲ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲ, ମୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲ। ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ପେସନ୍ ୱିକରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଗୀତ, କ୍ରୁଶର ଗୀତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦିବେ। ତା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଇନେ ରଖୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ, ଏଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ଏଟା ନୂଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ଆନନ୍ଦିତ ଆନନ୍ଦିତ। ଓ ରବାର ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ ସହଭାଗିତା ପଳାଇ ଆସିଲା, କେତେ ବଢିଆ କଥା। ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ଖୁସିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧକାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧକାଏ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯିବି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମୁଁ ବସିବି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ କେବେ ଯିବି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧକାଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଜାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୋଝ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେଇକିନା ରୁହନ୍ତି। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଈଶୋଦୁଷ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ନା ଜଗତର ନା ୟାଡର। ସେମାନେ ଜଗତର ସହିତ ତାଳକୁ ତାଳ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇଟା କଲ, ପରଭାଷାରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଓ ୱାର୍ସିପ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ନାଚି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ, ତାପରେ ଯାଇ ସିରିଏଲ, ତାପରେ କ୍ରିକେଟ, ଜଗତର ରୀତିନୀତି ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମିଳାମିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଯୋଉ ରେପ୍ଚର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସେମାନେ ଗରମ, ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ରେଡି, ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୁଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କ'ଣ କରେ? ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏହାର 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଫିଟେଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ 41 ପଦ, ଲୁକ 10:41ରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ମରିୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ତାହା ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଥାଏ। ସେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୁଣ, ସେ ଦୁନିଆ ଲୋକର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତାର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିକିନା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ମାର୍ଥା ଯାଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, କ'ଣ ଖାଇବେ, ସେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମରିୟମ ମାର୍ଥା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମରିୟମ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭାଗଟା ତାକୁ ଠାରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଥିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ଭାଗ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବେ ନାହିଁ।
आमे चर्च को आमे जाउछु आमे कोन पाई जाउछु प्रभु को सुनिबा पाई किए को ड्रेस पिंधि किए को प्रकार हेयर स्टाइल करिछि हाँ किए फुसुर फासुर होउछि एटा ध्यान नहीं आमर ध्यान कौन परमेश्वर आज मते कौन कहिबे आज मु प्रभु कटर सुनिबा पाई जाउछि आ अन्य कुआडे तांकर ध्यान नहीं प्रिय माने उत्तप्त ख्रिस्टियन ध्यान देकिना परमेश्वर वाक्य को से शुणे एटा हूँ उत्तप्त ख्रिस्टियन प्रभुंकर वाक्य न शुणिले तांकर मन भल लगे नहीं व्यस्त व्यस्त हो जाती से प्रभुंकर प्रति तांकर ध्यान यही प्रकार व्यक्ति मान को प्रभु चाहती प्रिय माने उत्तप्त ख्रिस्टियन आम हेबार अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे लाउदिकिया मंडली समय आमे वास करूछु मात्र आमे लाउदिकिया मंडली परी आमे ईशोदुष्ण आमे हेबा नहीं गोटे कंप्रोमाइज ख्रिस्टियन आमे हेबा नहीं आमे जगत गले जगत परी मंडली को आइले मंडली प्रति जैसा देश वैसा भेष न थाउ आमे ईशोदुष्ण नथिबार अछि आमे ईशोदुष्ण ख्रिस्टियन मान को प्रभु कहले मोर मुखरु तुमको उद्गार करबी बांति करी तुमको बाहर कर देबी माने कौन मोर शरीर रे तुमर किछि अंग रहिबो नहीं अंश किछि रहिबो नहीं मोर शरीर रे तुमको कौनसी प्रकार अंश मु देबी नहीं तुमे आसुथिबो चर्च रे बसुथिबो मात्र तुमको बाहर कर देबी सेटा तो से एठी कहउचंती जेते बेले एई जो कन्या माने आसिले कन्या माने जेतो आसिले जो 10 कन्या दृष्टांत रे यीशु ख्रीष्ट सेई निर्बुद्धि मान को कौन बोली कहउचंती 25 अध्याय रो माथ्यू 25 अध्याय रो जेते बेले आमे पढिबा 12 पद रे कहउचंती किंतु से उत्तर देले मु तुमको सत्य सत्य कहउची मु तुम मान को जाने नहीं मु तुमको तुमे मंडली देखा थिलो तुमे मिसा कन्या तुमे मध्य उपवास करुथिलो प्रार्थना बाट करुथिलो तुमर मध्य प्रदीप जळुथिला तुम पाखरे मिया तेल थिला मात्र तुमर मोर किछि संपर्क नहीं तुमे आसुथिलो बसुथिलो जाउथिलो मु तुमको किछि कहू नथिली काहे कि तुमर सहित मोर किछि संपर्क नहीं प्रभु काकु मुहर उद्गार करिवे का सहित प्रभु कथा वार्ता हेबे नहीं जा सहित हमर किछि संपर्क नहीं तांको सहित आमे कथा वार्ता आमे हेबु नहीं आमे मात्र जहाँ सहित संपर्क अच्छी ता सहित कथबार्ता न आम रही पारिबो नहीं अनेक जन जाउछंती चर्च रे बसुछंती मात्र परमेश्वर सेमान सहित किछि कथबार्ता हो नांती सेमान को जीवन अनेक भूल थाउछि मात्र सेमान को टिके हेले मते अनुजोग करू नांती मात्र ए शेष दिन मान करे परमेश्वर से लाउदिकिया मंडली रो आमे देखुछु से माने कहउछंती आमे सब जानिछु हमर किछि अभाव नहीं आम सब शिखी देइछु आम धन अच्छी ज्ञान अच्छी सब अच्छी मात्र सेमान अवस्था कौन से कहउछंती लिखा जाए 17 पदरु तुमे कहउछ मु धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छी मोर कौनसी अभाव नहीं मात्र तुम्हें जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध उलंग यह जान नहीं दुखर विषय सेटा सेमानकर ए दुर्भागा से माने कौन अच्छी दरिद्र अच्छी दिनहीन अच्छी अंध अच्छी उलंग अच्छी से पोशाक नहीं से देखी पार ना कौन धन ना दरिद्र अवस्था अच्छा दुखर विषय कौन से निजे जानती ना आत्मिक भाव से दरिद्र आत्मिक भाव अंध आत्मिक भाव उलंग मात्र भावुं आम सब जाचु सब बुझीचु आमको शिक्षा देवा दरकार नहीं आमको किसी कहवा दरकार नहीं एमती भावुंट से प्रभु कहते एणु आम्भे तुमको यही परामर्श देउछु तुम्हें धनी हेबा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण धनी हेबा पय कौन दरकार अछि अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण तुम्हें कौन कर किण तुम्हें सुवर्ण आउ तुमर उलंगता लज्जा जेपरी प्रकाशित न हुए एथिपाई परिधान करिवा पय शुक्ल वस्त्र पुणी दृष्टि पाइबा निमंते चक्षुरे लेपन करिवा पय अंजन आंभ निकटर किण आमठार किण तुम्हें किणले तुम्हें जानी पारिबो तुम्हें देखि पारिबो तुम उलंगता दूर हेबो तुम्हें धनी हेबो प्रभु चाहूचंती तुम्हें धनी हुओ चाहूचंती भल वस्त्र पिंध प्रभु चाहूचंती तुम्हें भल देख
ଆଉ ଏହି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଆମକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ସବୁ ଯାକ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ନ ହେଉ। ଆମର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି? ଲେଖାଯାଏ 19 ପଦରେ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କର ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। କାହାକୁ? ଯେତିକି ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନା। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ। ତେବେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଫିଟାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଏ, ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଫେଲୋସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ମାରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଯଦି ଆମେ ଫିଟାଇ ଦେବା, ପ୍ରିୟମାନେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ ଚଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। ଉତ୍ତପ୍ତ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରିଭାଇଭ୍ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।